कौन सी एक्टिविटी करेंगे? फ्लॉट एंड सिंक। कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लॉट, फ्लॉट क्या होता है? व्हाट इज फ्लॉट? जो चीजें हमारी लाइट वेट होती है और वो तैर जाती है तो वो क्या हो जाती है? फ्लॉट। क्या हो जाती है? फ्लॉट। और जो ऑब्जेक्ट हमारा हैवी होता है वो क्या हो जाता है? सिंक। क्या हो जाता है? सिंक। ओके। व्हाट इज दिस? बॉल। स्पीक लाउडली। बॉल हैवी एंड या लाइट? तो ये फ्लॉट करेगी या सिंक? ट्राई करें। क्या किया बॉल ने? फ्लॉट। ओके। व्हाट इज दिस? फ्लॉट या सिंक? वेरी गुड। What is this? Caesar. Heavy or light? Heavy. Heavy. Flot or sink? Sink. फ्लॉट सेक्शन में या सिंक सेक्शन में? सिंक में। वेरी गुड। क्लैप